ये सब सार्पी ग्रिड रहा आम सार्पी रहा आज फुल सेटअप कल अच्छी आउ कान भाई हाई कहले धन मुंड बुलाऊँ दिन से मुंडा दौड़ी पड़ेगा रमेश पाख सब साथी आसला चलिलु आम लुणिया बाहुड़ा यात्रा तो सेठी आम फुल सेटअप हो पूरा फुल वीडियो देखा जमा भूलि पूरा फुल देखु लुणिया रे आम आसी पहुँची गलु आ गाड़ी सब जिनस आम खाली करूँ तापर गोटे गोटे करके आम सेट कर लगेबू साइड देखी दिंतु पूरा गाँटा एमती गाँटा कौन ना मंडप रहा साइडटा एमती तो यहाँ लुणिया मेलन पड़िया पलटू कूद आम देखा तुम এইগুলা পড়ে না কোন ধন্যবাদ বলছি তিন সাড়ে তিনটা আছে ओ सूरज है
स्टील एंगल एवं सब आम लगी जाइए आम सार्पी सब उठेबा सार्पी लगला आपको देखीदेबू केमती कौन लगुच। ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଗପ ରହିଲା। तुम कमेंट पिला पचार मुझे जानी ना 40 नहीं बहुत फुल सेट सनलाइट टा पड़ते देखिए ଭିତରେ ଦିଟା उड़िया बुझी पारबे ताको सार भी नहीं छोटा चारटा आउ दिटा देखो ना दियो ताकि तो उड़ी पड़े वाला हाथ अंदर गले पड़े तक हमनु ओइदा
गाड़ी एवं रेडी हो साउंड टेस्ट हाथी देखूँ खाली उपरटा रही आम सान को आने ना बाकी सब हो साउंड टेस्ट चलो शुणा। आम चलू ए रथ पाखक आम डीजे को लेकिन लेजर पड़ू से साइड से मुझे वीडियो करती तो हल्का टे देखी दिखाँ आग को जाकि लेजर बंद कर।
ନାଚ ହବ ନା ନାହିଁ? ଭାଇ ଆମ କାଳିଆ ଆସୁଛି। ଓ ଭଗତେ ଭାଇ ହାତ ତ ଉପରକୁ ହବା ଦରକାର। से बनेंगे प्रभु जगन्नाथ स्वामी के। डमरू बजाते हुए बाबा के दरबार में बाबा के हाथ है, वो हाथ यहाँ से डमरू बजाने के बाबा भोले को बनाएंगे। बाबा का दो चीज बहुत पसंद है, एक डमरू और एक भंगिया। सब हाथों पे
ତାର ପୁରା ଅଲଗା ଇଫେକ୍ଟ।